حاصل ہوگی. فرق سمجھنے کی کوشش کرنا. عامتاً ہم لوگ فجر کے بعد ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن لوگ ذکر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس عدد کا لحاظ کرنے کی بجائے 100 مرتبہ بھی پڑھ لیا کرتے ہیں. تو 100 مرتبہ پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، ثواب میں اضافہ تو ہوگا، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن آپ علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد 33 اور 34 مرتبہ اس تسبیح کو جو ابھی بیان کی گئی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، تو سنت کے ساتھ مشابہت اور موافقت کی وجہ سے اس میں برکت بھی پیدا ہوگی اور سنت کا نور بھی پیدا ہوگا. اور جب سنت کا نور آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اوتیت بمسافت الرعب، جو آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو جیسے آپ علیہ السلام کو بڑی دور کی مسافت سے رعب اور دبدبے کی دولت سے نوازا گیا تھا، جو سنت کا پیکر ہوگا، جو سنت کا پیروکار ہوگا، سنت کے مطابق کسی بھی کام کو کرنے والا ہوگا، تو رب تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی رعب اور دبدبہ ایسا پیدا کریں گے کہ جس جگہ پر بھی وہ قدم رکھے گا اس کی عظمت، اس کی جلالت شان اور اس کے احترام کی وجہ سے لوگوں کے دل مرعوب ہو جائیں گے. آپ ہمارے پڑوسی ملک کے بازو میں ایک ملک ہے جس کو امارت اسلامیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. وہاں کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، وہ پارلیمنٹوں میں جب پہنچتے ہیں تو برکت سنت کی ہونے کی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ لوگوں کے دلوں کو بھی ہلا دیا کرتا ہے. جہاں ایوان میں زلزلہ قائم کرتا ہے وہاں لوگوں کے دلوں کو بھی وہ باقاعدہ متاثر کر دیا کرتا ہے. لہذا ہم اس تسبیح کے ذریعے سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، اس گویا کے تسبیح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کے سب پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری الجھنوں کے شکار ہیں، گویا کہ ہم پریشانیوں کی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں ایک قبر کی شکل میں ہی گویا کہ اندر گھسے ہوئے اور داخل ہوئے تھے. تو رب تعالیٰ نے انہیں بھی اسی طرح کی تسبیح عنایت فرمائی جس کو آپ لوگ خود جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد قرآن نے خود فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس اس طرح کی تسبیح بیان نہ فرماتے، تسبیح کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، گویا الجھنوں اور پریشانیوں میں رہتے. آج ہم سب کوئی اولاد کی پریشانی میں، کوئی روزی کی پریشانی میں، کوئی حکومت کی پریشانی میں، کوئی گھر کی پریشانی میں، کوئی گھر کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کی پریشانی میں، کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو گویا کہ ان پریشانیوں کی قبروں میں ہم ہیں. اگر ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی یہ تسبیح یا اس کی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو بھی الجھنوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات ملے گی. آخری بات کہ بہت سی مرتبہ یہ جو طلباء ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں، علماء دین کا کام کرتے ہیں، عوام کی طرف سے بجائے ان کا حوصلہ بڑھانے کے ان کے حوصلوں کو توڑنے والی باتیں اکثر کہی جاتی ہے، ان کو مایوس کرنے والی باتیں اکثر کہی جاتی ہے، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان پر الزام لگائے جاتے ہیں اور نہ معلوم کیسی کیسی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ علماء کرام ان باتوں سے مغموم ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر بھی ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے نجات کے لیے جو وظیفہ عنایت کیا تھا وہ یہی تسبیح ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آج کی اس میں اپنی تمام تر پریشانیوں
और मुसीबतों को अपनी ज़िंदगियों से दूर भी करेंगे, और कुछ न सही तो इन तस्बीहात की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रब ताला का क़ुर्ब और रब ताला की नज़दीकी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য আপনাদেরকে বিরক্ত করব। ছাত্রদের পাগড়ি পরিধান করা হবে, তার সাথে সাথে ওস্তাদদেরকেও পাগড়ি দেওয়া হবে, এবং হিফজের ছাত্র যারা আছো যাদের পাগড়ি দেওয়া হবে তারা স্টেজের কাছে চলে এসো। হিফজের ছাত্র যারা হাফেজ হয়েছে তারা কাছাকাছি থাকো। আমরা কিতাবগুলো উঠিয়ে দেই। পাগড়ি পরানোর পরে পরেই ছোট্ট দোয়া হবে, আমরা দোয়া করি, এখানে খাওয়া দাওয়া করে তারপরেই যাব। পর্যাপ্ত রান্না আছে, আপনাদের মেহমানদারি কম পড়বে না আশা করি। আপনারা সবাই দোয়া করে এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে তারপরে নিজের বাড়িতে চলে যাবেন। আর দোয়ার মধ্যে নিজের সমস্ত বালা মুসিবতের কথা চিন্তা করবেন, হযরত যে কথা বললেন নিজের পেরেশানিগুলো আল্লাহর কাছে বলে নেবেন। ভাই 2025 সালে যে সমস্ত ছাত্ররা আমাদের জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের বাড়ি যাবে সে সমস্ত ছেলের নাম ঘোষণা করছি। মোহাম্মদ আব্দুল গফফার শাহ, পিতা নূর আলম শাহ, গ্রাম সংগ্রামপুর, থানা ডায়মন্ড হারবার, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ আকিজুর হক, পিতা ওমর আলী, গ্রাম গোরামারি, ধুবড়ি, আসাম। মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, পিতা মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, গ্রাম টোপরপাড়া, থানা মুনোয়ারি, মেঘালয়। মোহাম্মদ আলিমুল ইসলাম, পিতা আব্দুল জলিল শেখ, গ্রাম গাঁও বাজার, ধুবড়ি, আসাম। মোহাম্মদ হুসামউদ্দিন, পিতা ইয়াকুব আলী, গ্রাম ভাবনীপুর, থানা হাসনাবাদ, উত্তর 24 পরগনা। মোহাম্মদ রবিউল শেখ, পিতা আজিজুল হক, গ্রাম ফলিমারি, থানা গৌরীপুর, জেলা ধুবড়ি, আসাম। আব্দুল গফফারের ডাকলাম তো প্রথমবার আস। মোহাম্মদ ইজাজুল মোল্লা, পিতা রবিউল মোল্লা, গ্রাম চালতাবেড়িয়া, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ হালদার, পিতা মরহুম সফিউদ্দিন হালদার, গ্রাম তালা, থানা উস্তি, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। नारे तकबीर। मोहम्मद अंबिया हुसैन, पिता हबीबुर रहमान मोल्ला, ग्राम राजापुर, थाना चंदनेश्वर, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। আল হাদিসের আলো, আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো। লিল্লাহি তাকবীর। মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লা, পিতা হান্নান মোল্লা, জামিয়া ইসলামিয়া গ্রাম দারুল চেটুয়া, উলুম পশ্চিম থানা কেনি, চররাজগড়া। জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম পশ্চিম চররাজগড়া। মোহাম্মদ জাকারিয়া মোল্লা, পিতা মোবারক মোল্লা, গ্রাম পশ্চিম জৌথিয়া, থানা বকুলতলা, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ ওমর ফারুক, পিতা ইউসুফ আলী খান, গ্রাম ব্যাসপুর, থানা মগরাহাট,
জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। মোহাম্মদ মিজাউর রহমান মিদ্দে, পিতা রমজান আলী মিদ্দে,